בעזרת השם, ואילו התועלות שהביטחון מביא להשגת עושר בעולם הזה, et là c'est quelque chose de merveilleux, quelle toilette on va avoir, qu'est-ce qu'on va prendre du bitachon bashem, מה אנחנו ניקח מהביטחון בשם, on va prendre quelque chose d'extraordinaire. הם מנוחת הלב מדאגות העולם הזה. Le repos, ouais, de tous les soucis de ce monde-là. Anashim ayu mochanim ayom, les gens, ils auraient été capables de payer des millions, millionim, bishvil lehargish menuchat halev, pour sentir son cœur tranquille. Atem yodim kama pa'amim, vous savez combien de gens je vois chez אתם יודעים, כל פעם שיש סימפטומים, כי יש סימפטום, le mec il croit il va crever. הבן אדם חושב שהוא הולך למות, כן? והוא מרגיש קצת מצונן, il sent un petit peu le nez qui coule, הוא חושב זהו נגמר הסיפור, l'histoire elle est finie. ואז פתאום אומרים לו שאחד הסימנים זה קוצר נשימה, on lui dit qu'un des signes c'est d'avoir des manques de respiration. אז פתאום הוא מרגיש שהוא כבר לא נושם, il ressent qu'il n'arrive plus à respirer. ואם אומרים לו שאחד הסימנים, et si on lui dit qu'un des signes זה כאבי רגל, c'est avoir mal au pied, אז פתאום הוא ירגיש כאבי רגל, il va ressentir des mal dans le pied. ואז הוא יגיד, וואו, chérie, אהובתי, appelle le משרד הבריאות, תתקשרי משרד הבריאות, לא יודע מה יש לי, je sais pas qu'est-ce que j'ai, כואב לי, j'ai mal à l'orteil, כואב לי באצבע הקטנה של הרגל, כן? j'ai mal à l'orteil, vite appelle le משרד הבריאות. למה? pourquoi? הוא אומר, כי מי שיש לו ביטחון בשם, celui qui a ביטחון בשם, הוא קונה מנוחת הלב מדאגות העולם הזה, il achète la paix de tous les soucis de ce monde-là. אני אומר לכם, je vous dis, אם היה תרופה כזאת, un médicament, שהיה מוריד את הדאגות, qui aurait enlevé les soucis de ce monde-là, אנשים היו לוקחים משכנתה, les gens, ils auraient pris une משכנתה והיו קונים את התרופה הזאת, ils auraient acheté ce médicament-là. אם אומרים לך מחר, si on te dit maintenant demain, בסופר פארם, à la pharmacie, יש תרופה, il y a une תרופה, מוריד דאגות, qui enlève les דאגות. אנשים היו לוקחים תור, ils auraient fait la queue pour acheter ce médicament-là. אז הוא אומר, החובת הלבבות, il te dit, ce médicament-là, התרופה הזאת, זה ביטחון בשם. La confiance en Dieu, menuchat alev midagot haolam hazeh, peut t'emmener la paix et t'enlever tous les soucis de ce monde-là. Veshalva mitrotzetzut hanefesh umitzahara al eder ta'avotea gufaniot. Et ça va t'enlever la course contre la montre. הריצה אחרי הנפש, העדר התאוות, הבן אדם בא מהבוקר עד הערב, הוא רץ כמו חמור, il court comme un âne, כן? בשביל לקבל את התאוות הגופניות שלו, pour recevoir les plaisirs que son corps lui demande. Il lui manque dans sa tartine de la confiture, חסר לו עכשיו בפרוסת לחם שלו, קצת ריבה, אז הגוף יגיד לו, le corps il va lui dire, vite, va au supermarché, לך לסופר, לך למכולת, va à la מכולת. Lama, qui est une riba, il n'y a pas de confiture. Il te dit, celui qui a confiance en Dieu, Miché Boter, Bachem, Gam, Misé ou Lora, il ne court pas, Achaim Shelo, Chaim Amitim, sa vie, c'est une vraie vie. Qui a Boter, Bachem, Charoui, Be'eshket, celui qui a confiance en Dieu, il est tout le temps dans le sheket. Bebitra ou Be'shalva Ba'olamazé, Kmo Shekatouf, Baruch, Agever, Asher Iftar, Bachem, Vaya, Hashem Iftaro, que soit béni l'homme et que soit heureux l'homme qui a confiance en Dieu et qui a mis sa confiance en Dieu. Pourquoi il te dit ça? Il te dit, Vayaket Shaltul Alpal Gemaim. Al-Mem Bal-Yuval Yeshalach Shorashav, Shorashav Mitpashtim Alpal Gemaim, Velachen Lo Yira Ki Yavo Chom, En ou Margish et Achom. Celui qui a confiance en Dieu, il est comme un arbre. Vous savez que les arbres qui sont à côté d'un ruisseau, Aetzim Shem Liad et Nahar, Ashorashim Em Le Mata Mata Mata. Ils sont en bas, Vemobri Mitachat Lanahar, elles passent en dessous le ruisseau. זה אומר שהעץ הזה תמיד מקבל מים, que cet arbre-là, il reçoit toujours de l'eau. אז גם כשבא מהקטחור, même quand il y a une grande chaleur qui vient, העץ הזה לא דואג. Cet arbre-là n'a pas peur. הוא אומר, מה אכפת לי? השורשים, mes fondations, איפה הם נמצאים, où ils sont? En dessous le fleuve, מתחת לנהר. אז מים לא יחסר, de l'eau il manquera pas. אז יכול לבוא חום, que la chaleur elle a qu'à venir.
אני, יש לי מה שצריך. Moi, j'ai ce que je veux, j'ai ce qu'il me faut. אז הוא אומר, זה בדיוק אותו דבר, בן אדם שיש לו ביטחון בהשם, quelqu'un qui a confiance en Dieu. השורשים שלו, ses racines, ses fondations, היסודות שלו, הם כל כך עם הקדוש ברוך הוא, elles sont tellement avec Dieu, שמבחוץ à l'extérieur, כל מה שיכול לקרות, tout ce qui peut se passer, הוא לא מפחד, הוא לא דואג, il n'a pas peur. כי השורשים עם הקדוש ברוך הוא, parce que ses racines, elles sont avec Hachem, מתברך. אז אין לו מה לדאוג, il n'a pas de quoi s'inquiéter. אתם יודעים, כמו שסיפר רב מיכאל טייב, il a raconté רב מיכאל טייב בפרברנגן, שעשינו לכבוד בית ניסן, pour le פרברנגן qu'on a fait le jour de בית ניסן, והוא אמר סיפור מאוד יפה, il a dit une belle histoire, שרב ניסן, כשהוא יצא מהקומוניסטים, quand il est sorti des communistes, הוא ברח משם, il est parti de là-bas, אז הוא הגיע לצרפת, il est arrivé en France, והרב של ברנוע, le רב de ברנוע, והוא כתב פעם איזה מכתב לרבי, il a écrit une lettre au רבי, ובמכתב שלו, dans sa lettre, במקום רק לדבר על עצמו, de parler de lui, הוא רשם את כל הרשימה של החברים שלו שנשארו ברוסיה. Il a écrit toute la liste de tous ses amis qui sont restés en Russie. ואז הרבי אמר לו ככה, le רבי lui a écrit dans la lettre, שהוא מתפלא מאהבת ישראל שלו, qu'il est ému, qu'il est époustouflé de la vat Israël qu'il a, hein, que lui il est sorti de tout problème, il est sorti de toute inquiétude, et sur qui il pense, sur les gens qui sont encore restés là-bas. À quoi ça ressemble? Les torts, le torbor qui est rentré dans un puits, un genre de sable mouvement, ouais. Chez Abenadam, chez Umittor la personne qui est dans le puits, à gouf, le corps, et les pieds, les jambes, les familles même babot, elles sont dans la boue. Comme dans des égouts. Im Benadam Nimsa Betor Biouv, à skol à gouf, tout le corps il est dans un biouv. À gouf lonoshem, le corps il respire pas. Ou le yachol yachot, il peut pas vivre. Aval Omer, aval ima roche bachutz, si la tête elle est dehors. Gamim kol à gouf betor habot, même si tout le corps il est dans la boue, as bisruta roche, chez Noshem avir zach, parce que grâce à la tête qui respire une air pure, as kol gouf bari, tout le corps il est en bonne santé. Ve'az Rabbi Amarlo le Rabbi Nissan, le Rabbi l'a dit à Rav Nissan, achaverim shelcha beRussia, tes amis ils sont en Russie, ve'kol gouf betoch habot, c'est tout le corps il est dans la boue. Aval biglal she'ata, toi, a roche shelcha, ta tête, pense à eux, choshevet alehem. Et toi, tu respires un air pur. Tu peux étudier la Torah, tu peux faire tout ce qu'il faut. Donc, il te dit, tu donnes la santé à tout le corps, à tes amis, grâce à toi, ils peuvent aussi respirer, ils peuvent vivre. Mazé Omer, qu'est-ce que ça veut dire? Omer chez Ben Adam, chez Behemet, Arosh Shelo Bachutz, que sa tête, elle est dehors. L'eau betoch habiou, elle n'est pas dans tout ce monde-là, dans toutes les inquiétudes de ce monde-là, où Noshem Avirzach, il respire un air pur. Où l'eau mouche pas miachadashot, il n'est pas influencé par ce qu'ils disent dans les infos. Azulo doeg, il n'est pas inquiet. Ou fait kol machet sarich lasot, attention, il fait tout ce qu'il y a à faire. Ou l'eau mistaken, il se met pas en danger. Ken, aval achare gvar shosei et akol. Ou l'eau doeg, mais bisroutze, et grâce à ça, ou mashpia al kol azviva, il influence tout son entourage. אז זה אומר שהביטחון שלנו, ביטחון בהשם שלנו, יכול לגרום לכל הסביבה הרבה טובה. Elle peut engendrer beaucoup de bien à tout notre entourage. אז זה אומר, ויקד שתולל פלגי מים, ועל יובל ישלח שורשה ולא יראה, כי יבוא חום ויעלהו רעננו בשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. Et plus que ça, il n'a pas peur de l'année de la famine. Il n'a pas peur de l'année de la famine. Pourquoi? On reparle de l'arbre, à la hetz. À hetz, elles sont en dessous l'eau. Gamimba, Shanat Ra'av, même s'il vient une année de famine, ou une mamshich la tête pérote, il continue à donner des fruits. C'est bidou chez Korayom. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ayom, comment on va manger?
Echiyou Perot, comment il va avoir des arbres, Echiyou Yerakot, comment il va avoir maintenant des fruits et des légumes, comment hier ils ont annoncé qu'il fallait vite aller faire les courses. Ouais, les gens ils ont fait la queue. J'ai pas compris moi ça. לא הבנתי את זה. מהפחד de la peur, chez לא יהיה כבר אוכל, qui a plus de manger, Anashim istaknu, les gens ils se sont mis en danger, Nisheru, Chaz Shalom, Kacha, Shurot, des tiers, Shurot, Shlemot, des cœurs entières à attendre pour faire les courses. Bezrat Hashem, Hashem Yassé, Dieu va faire, chez Afechad, lo Chaz Shalom, Nidbak, misé que personne n'a été touché par ça, chez Afechad, et lo Nezek misé, il n'aura aucun dommage de ça. Avalma Taroué, on verra à Et chez Shubitachon Bashem. L'arbre qui a confiance en Dieu. Et nous margish et achom kach haboter b'Hashem evorach tamid bechol tov. Celui qui a confiance en Dieu, il est béni de toutes les bonnes choses. Ve'no chaser me'uma af pa'am ve'u lo mudag me'atzarot habaot la'olam. Lo mudag, regardez ce qu'il dit le Radak. Le Radak et le Metzuzat David. Ils disent un truc extraordinaire. Bidyuk mashekora hayom. Ve'eno chaser me'uma af pa'am. Un type qui a confiance en Dieu, il lui manquera jamais de rien. Et il n'aura jamais inquiétude de toutes les choses, toutes les tsarot qui viennent dans le monde. Le Radak et le Metzudat David, il le dit Meforash, il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, c'est écrit dans le Chovat Alvavot, et Radak et le Metzudat David, ça vient après. Mais Otchanim, depuis maintenant des centaines d'années, on m'entend pas? Depuis des centaines d'années, Manachnu, Rohim, qu'est-ce qu'on voit? Il dit celui qui a confiance en Dieu, il n'y manquera jamais de rien dans n'importe quelle condition. Mi shebotar Vashem lo yichsar lo klum lo meshane be'eze matzav. Kam batsarot shebotar là, même pendant les moments difficiles qui se passent dans le monde. Ça c'est quelque chose de fou. C'est d'abord meyuchad. Hashem yidag lecha, Dieu il va faire en sorte. Kulam olchim larutz lakniot. Tout le monde va courir faire leurs courses. Velecha yeh. Et toi t'auras. Comment? Altidag. Arbe shluchim lamakom. Lui, il a beaucoup d'envoyés. Altidag, atatilach la sokniot, tu vas faire des kniotes. Bayom shen afechat ba super. Le jour où il n'y a personne dans le super. Il va arriver avant tout le monde. Azou mamshir vomer. Velo yire ki avochom. Ve'echad atolot imenuchat anefesh manedida bedrachim rechokot. Et donc, plus que ça, un type ne va pas aller loin. Bémet, c'est. Bibi Netanyahu diber etmol ou shilshom, il a parlé hier ou avant-hier. Chez Motim la sot mashou chadash, qui veulent faire quelque chose de nouveau. Chez Aben Adam lo yuchal, un homme il pourra pas la lechet yoter rachok plus loin que 2 km de la maison pour faire ses courses. Lama, pourquoi? Kem yodim chez Ima ou Yagid, atem yocholim la sot kniot, vous pouvez faire vos courses. Anashim mayasu, les gens qu'est-ce qu'ils vont faire? Atatavo, atatagid les kol shoter chez Atzorot, tous les flics qui vont t'arrêter, tu vas leur dire quoi? Ben, je vais faire mes courses. Azem afam lo yuchlu, l'idog shanashim isharu babayit, ils pourront jamais faire attention que les gens ils restent à la maison. Parce que chaque mec que tu vas attraper dans la rue, il va te dire bah moi je vais faire mes courses. Ce qu'il veut faire, dans un périmètre de 2 km, Betor et Betor 2 km מהבית, זה המקום שאתה יכול לעשות קניות, c'est l'endroit où tu peux faire tes courses. Regardez, on dirait que Dieu, Zenira Shakadosh Baruch Hu, et Sam Otanu, il nous met nirtse ou lo nirtse, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, des matzav shel bitachon b'Hashem. Donc, première chose qu'on a dit, Varishon Shamarnu, Radak, Vametzot, David, il te dit, Ben Adam Shelesh lo bitachon b'Hashem, quelqu'un qui a confiance en Dieu, Bechol matzav sheyeh ba'olam, dans chaque situation qui va se passer dans le monde, Yelo Mash et Tzarech, il aura tout ce qu'il veut, parce qu'il est comme un arbre, que ses branches, elles sont attachées à l'eau. Shorashim shelo, dvukim lamaim, elles sont attachées à Kadosh Baruch Hu. Donc, à l'extérieur, il fait froid, il fait chaud, Bachutz, Cham, Kar, aval Shorashim shelo, Betoch Hamaim. Ces racines, elles sont dans l'eau, à côté du fleuve. Liada Nahar. Tout d'abord, Betachon Bachem, ou Davouk Machem, il est attaché à Dieu. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est l'onogéalo. Machem, Korelo, Bachutz, à Kol Beseder. Tout se passe bien. Il fait froid, il fait chaud, il y a de la neige, il s'en fiche. Lui, il est attaché à sa source. Ou Davouk Betoch Hamaim. Il te dit, Od Davar. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, ou Loyarut Srachok. Il ne va pas courir loin.
Et là, on voit que Dieu il est en train de nous faire une leçon de bitachon bashem. אומר, גם אם רצית ללכת לעשות קניות באזור התעשייה, même si tu allais faire les courses à אזור התעשייה, אני אראה לך, je vais te montrer, שאתה לא צריך לרוץ רחוק, tu n'as pas besoin d'aller loin, כדי שאני אתן לך אוכל, pour que je te donne à manger. אז הוא אומר, דבר המכלה את הגוף ומקרב את קץ החיים, et pourquoi Dieu c'est ça? הוא אומר, כי הבן אדם שיש לו ביטחון בהשם, הוא לא הולך לחפש את הפרנסה רחוק רחוק, כי הוא pas chercher את הפרנסה loin loin loin, pourquoi? Parce que d'aller loin, ça fatigue le corps. זה מעייף את הגוף, ואם אתה מעייף את הגוף, c'est tu fatigues le corps, donc tu te mets en danger quelque part. אתה מחייב את הגוף להתאמץ, וזה מקרב את קץ החיים, חס ושלום, ça peut חס ושלום diminuer la vie. כמו שכתוב, הנה בדרך כוחי קיצר ימיי, parce que on sait que le chemin diminue diminue la vie. Comme on a vu avec Abraham Avinu, que quand il est parti, il lui a dit Lech Lecha, ou Amarlo Lech Lecha, ou Amarlo Altidag, n'aie pas peur. Moi, chez Gorem Aderer, ce qu'engendre le chemin, et chez toi, ça ne marchera pas. C'est le Yavod. Rashi Shama Masbir, chez Abraham Avinu, Gam Baderer, mec, le chemin qu'il a fait, il a été protégé. ומסופר על אחד עובדי השם פירושים שלפני שהתחיל להתנהג בפריסות עול. וזה, on va finir sur cette histoire-là. Ça, c'est une très très belle histoire. היה בן אדם שהיה פרוש, פרוש, בן אדם פרוש, בן אדם שהוא מתעמק רק עם הקדוש ברוך הוא, qui approfondit juste dans les nianim divins. Il est parti très très loin לחפש את פרנסתו. אז מה הוא עשה? הוא הגיע לאיזה עיר, il est arrivé là-bas dans une ville, והוא ראה עובד כוכבים, et il a vu un goy. והוא אמר לגוי, il a dit à ce goy-là, כמה אתם דבילים, combien vous êtes débiles. למה אתם débilim? Pourquoi vous êtes débiles? כי אתם עובדים לאלילים שהם בכלל אין להם רוח. Vous servez des dieux qui n'ont même pas de vie. כן? אמר לו הפרוש, מה מאוד שרויים אתם שבעלי הפגש שעובד לאלילים, אמר לו הפרוש, מה מאוד שרויים אתם בתכלית העיוורון וחוסר הבנה בזה שאינכם עובדים לאלילים. Alors le gars, il lui a dit, et toi, tu sers qui? מי אתה עובד? Il lui a dit, אני עובד את הקדוש ברוך הוא, je sers Dieu. Akol Yachol, qui peut tout faire. Amechalkel Ayechidi, qui donne la parnassa. Amefarneshen Kamou, qui donne la vie, qui donne la joie, qui donne tout. Il lui a dit, moi je sers le Dieu le plus grand des dieux. Il peut me donner la parnassa où je veux. Oto Goy Amar la Yehudi, ce même Goy, il a dit à ce juif-là, oh, Mashatam Daver, Mashatose, Yesh Tira. Entre ce que tu fais et ce que tu dis, il y a une contradiction. Amar Lo Lama, il lui a dit pourquoi? Il a dit, Ki im Mashata Omer Zehemet, si ce que tu dis c'est vrai, אז למה הגעת עד לכאן להתפרנס? pourquoi tu es arrivé jusqu'à ici pour gagner ta vie? היה יכול לפרנס אותך במקום שאתה נמצא בו. Il aurait pu te donner la parnassa à l'endroit où tu étais, כן? ולא היה פרוש למענה, אז אתה הגעת גם לארץ רחוקה, tu es arrivé d'un lointain pays, אז אם היית באמת מרגיש מה שאתה אומר, si tu ressentais vraiment ce que tu dis, לא היית מגיע עד לפה לעשות ביזנס, tu ne serais pas arrivé jusqu'ici pour faire du business. הפרוש הזה, qui pèle Stira, il a reçu une claque de ce goy. Ouama, oh. Mi oto yom, ou Shav Le'artso, il est reparti dans son pays. Vous reviez à Parnassa Sholo, comme Sholo, il a gagné sa vie dans son endroit. Je rentre pas dans le fait, il a une shlichut. Faire la guide, alors quoi, des fois tu dois gagner ta parnassa. D'après la chassidut, on sait que quand quelqu'un il va dans un endroit que chez Ben Adam, הולך לאיזה מקום, הקדוש ברוך הוא מכין את הצעדים של הבן אדם, Dieu il prépare les pas de l'homme. אז מה? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Des fois je pars loin pour chercher ma parnassa, ça veut dire quoi? אז בזה אני לא נכנס. ברור שאם כבר הגעת לשם, si t'es arrivé là-bas, t'as une mission, יש לך משימה אלוקית, לגלות את הקדוש ברוך הוא, dévoiler Dieu là-bas. Les ek de la date, matai ken la tous, matai lo la tous, quand voyager, quand pas voyager, matai la lechet, matai lo la lechet, quand aller à tel endroit et quand pas aller à tel endroit, אז זה צריך כל אחד לעשות לעצמו רב, il doit se faire un rave. עשה לך רב, תסתלק מן הספק, fais-toi un rave, et tu t'éloigneras du doute. אם הרב שלך אומר סע, אם הוא אומר לך לא לנסוע, אז אתה לא נוסע, והפרנסה תבוא. אתם יודעים, סיפרתי לכם, je vais raconter les années היום, sur ça je vais finir. כשהתחלתי לעבוד בציבור, quand j'ai commencé à travailler dans l'immobilier, זה היה לפני כמה שנים טובות, ça fait plusieurs années. Wow, les années passent. J'ai l'impression de parler comme mon père à l'époque. אני מרגיש כאילו אני מדבר כמו אבא שלי פעם, כן? אבל מה? היה לי תקופה, כשנכנסתי לציבור, quand je suis rentré dans l'immobilier, חודש, אמרו, תתכונן, חצי שנה, 6 mois, tu vas rien faire, אתה לא תעשה כלום. Je dis, למה?
אמרו לי, ככה, זה המקצוע הזה, זה métier-là, le temps d'apprendre, הזמן שאתה לומד, הזמן שאתה מתחיל לעבוד, ואנשים מכירים אותך, que les gens ils commencent à te connaître, זה לוקח חצי שנה, ça prend une demi-année. אז יש לך כסף בצד, t'as de l'argent de côté, je dis non, אין, לא. יצאתי מהצבא, je suis sorti de l'armée, אז אמרו לי, ils m'ont dit, טוב, בהצלחה, essaye. שבועיים, 2 semaines, פעם, אני מוכר בית, je vends une maison. אני מסתכל על כל החברים, je regarde tous les copains, je leur dis, hey, les gars, vous avez mis 6 mois, חצי שנה, אני שבועיים, j'ai battu le record, אני נכנס לגינס, je rentre dans le Guinness de record. אני תותח, ouais, je suis une bombe atomique. 2 semaines, j'ai vendu un appart. שבועיים, מכרתי בית. וואו, כל הכבוד, מה, t'es un tueur, ouais, t'as תותח. השתבח שמו לעד. Une semaine après, שבוע אחרי, bam, אני סוגר שכירות. Je ferme une location. Une vente, une location dans le même mois. גם מכירה, גם שכירות באותו חודש, בשביל בחור שהתחיל pour un garçon qui vient de commencer, זה היה דבר טוב מאוד, c'était quelque chose de très très bien. אבל זה היה, כן, זה היה, c'était le pic avant la redescente. זה היה למעלה לפני הנפילה, כן? ואחרי זה, après cela, 6 mois, חצי שנה, כלום, rien. שום דבר. חודש, בסדר, 1 mois ça va, 2 mois ça va, חודשיים ça va, 3 חודשים, 3 mois, 4 מתחיל לחץ, 4 mois ça commence à devenir très dur, 5 חודשים עוד יותר, encore plus, חצי שנה כבר אין לי חלב, 6 mois j'ai déjà plus de lait, ouais. כבר אין חלב על הילדים, אין כלום, בבית, il n'y a plus rien à la maison, mes carreurs ריק, le frigidaire il est vide. ואני בא לרב שלי, je viens voir mon רב, je lui dis, כבוד הרב, מה אני עושה, qu'est-ce que je fais? מה זה המקצוע הזה? c'est quoi ce מקצוע-là? אני לא מרוויח כסף, je gagne pas d'argent. האם לעזוב, est-ce que j'arrête? אז הוא שאל אותי שאלה, הוא m'a posé une question. הוא m'a dit, אתה אוהב את המקצוע? est-ce que tu aimes ce métier? je lui dis oui. כן. תגיד לי, המקצוע הזה נותן לך אפשרות לעבוד את השם, elle te permet de servir Dieu, prier, étudier, ללמוד, להתפלל, וזה, כן. אז תישאר, reste. ואני נשארתי, je suis resté. פתאום ברוך השם, הדלתות נפתחו, les portes se sont ouvertes, הייתי אז עובד באשדוד, je travaillais à אשדוד, ואותו חודש מכרתי 1, מכרתי 2, j'ai vendu un appart, j'ai vendu 2 apparts, וברוך השם, הכל כמו שצריך, tout se remet dans l'ordre, ואני אומר תודה להשם, merci à Dieu, un détail, משהו אחד שלא אמרתי, הרב שלי אמר לי, mon rave, il m'avait dit à cette époque-là, הצניעות של האישה, la צניעות de la femme, מאוד עוזרת בפרנסה. Elle aide énormément dans la parnassa de l'homme. כן? אז הוא אמר, קח את אשתך, prends ta femme, לאיזה חנות, dans un magasin. Ma femme, elle était déjà habillée de צנוע, היא כבר הייתה לבושת צנוע, אבל הוא רצה שנשדרג, il voulait qu'on améliore la צניעות. ואז מה שהוא עשה, qu'il a fait, il m'a dit, va dans tel endroit, dans tel magasin, לך לאותו חנות, קנה לאשתך בגדים, achète à ta femme des habits. Je lui dis, mais attends, כבוד הרב, אין לי חלב, j'ai pas à boire du lait, tu veux que j'achète des habits, אתה רוצה שנקנה חולצות ודברים? הוא אומר לי כן, il me dit oui. Il me dit, t'as levé כסף, on prend de l'argent. תעשה מה שאתה רוצה, fais ce que tu veux, אני רוצה שתלך לזה, גם אתה תשמח את האישה, non seulement tu vas faire plaisir à ta femme, זה יפתח את האוצרות, ça va ouvrir les trésors, וגם היא תשפר עוד יותר את הצניעות, elle va améliorer encore plus la צניעות. C'était un magasin beaucoup plus religieux, beaucoup plus froum, הרבה יותר פרום, אז me dit, va là-bas, לך לשם, תראה בעזרת השם. Je dis, mais אין לי כסף, j'ai pas d'argent. Me dit, תתאמץ, trouve l'argent. עשיתי ידיים ורגליים, j'ai fait pieds et mains. מישהו נתן לי כסף, quelqu'un m'a donné de l'argent, et j'ai dit, je fais quoi avec? היה לי ספק, j'avais un doute. ללכת לסופר, aller au supermarché, או ללכת לקנות בגדים, ou aller acheter des habits. Hein? כשהמקרר ריק, quand le frigidaire il est vide, על מה אתה חושב? sur quoi tu penses? מקרר או בגדים? מקרר או חנות בגדים? Le frigidaire,
En plus de ça que ça te saoule, גם ככה זה מעצבן אותך ככה להיות שעה בחנות, d'être dans une heure dans un magasin, גם אתה הולך כאילו שאתה זורק את זה. T'as l'impression que tu jettes l'argent par terre, en l'air. ואז אמרתי יאללה. הרב אמר לו, רב il a dit, אני הולך לשם, je vais là-bas. ואשתי קנתה, ma femme elle a acheté des habits וכולי, זה שימח אותה, ça lui a fait plaisir. אותו יום, למחרת, le lendemain, מכרתי בית, j'ai vendu un appartement. אחרי חצי שנה שלא עשיתי כלום, après 6 mois que j'ai rien fait. d'où l'importance d'écouter son rave, החשיבות לשמוע, להשפיע על הרב שלו, כמה זה עוזר, combien ça aide. השם רואה שיש לך ביטול, il voit que tu as une certaine annulation, אז הברכה עוברת, הברכה elle passe par l'intermédiaire de cette personne-là, דרך הבן אדם הזה. אז התחלתי להצליח, tout ça pour finir la nekuda, התחלתי להצליח ברוך השם בחזרה, j'ai recommencé à réussir ברוך השם dans le domaine, ואז קרה משהו, il s'est passé quelque chose. On m'annonce que je suis d'argent, l'ordinateur, le téléphone, il a sauté. C'était trop d'affaires d'un coup. Il a dit non, ça y est, on peut plus. De Kitsour, je finis juste cette Nekuda-là. Où j'en étais, rappelez-moi. J'étais juste au moment où j'étais en train de faire les. T'étais en train de dire qu'il faut écouter son rave et que tu as donné. Oui, mais qui à ta femme. Alors, comme ça, donc, j'ai écouté mon rave, au prochain, il y a des brachas. Bon, tout de suite après, j'ai recommencé à faire des affaires et ils ont décidé de me muter. Et m'écrivent voir la virotille les iracheret. Et moi, j'ai lu dans Chovat el-Vavot, Karati de Chovat el-Vavot, chez Misheshlo Bitachon Bachem, celui qui a confiance en Dieu, ou l'Oler Rachok, il va pas loin pour chercher sa parnassa. Asbati, Arshav, un Menael, chez lui, mon Menael, chez Viroti, quand il m'a muté, pour lui, c'était Chagiga Gdola. הוא רצה להגיד לי, הנה אהרון, ברוך השם, יש לנו מקום חדש בשבילך, un nouvel endroit, שתוכל להצליח יותר, que tu pourras plus réussir là-bas, וחסר לנו מישהו là-bas, il nous manque quelqu'un, et on va donner des conditions, ואנחנו ניתן לך תנאים, נתנו לי תנאים, on m'a donné des conditions, et auto, וטלפון, une voiture, un téléphone, וכולי, הכל הרבה יותר טוב, beaucoup, plus simple et facile de travailler dans ces conditions-là. Outsipa, il attendait de quoi? Il attendait de moi que je lui dise Yesh, Toda, merci. Et moi, ce qu'il ne savait pas, c'est que la veille, j'avais étudié Chovat el-Vavot, Yom Lifnei la matière Chovat el-Vavot. Vaz ani ba, ואני אומר לו, לא תודה, merci. Il me dit, מה לא תודה? Quoi לא תודה? Ça fait 6 mois, j'essaie de trouver une place là-bas. שישה חודשים אני מנסה למצוא לך מקום שמה, ועכשיו אתה אומר לי לא תודה. Tu me dis quoi? Non, c'est bon, je m'arrange. אז אני אומר לו, כן, למדתי שמי שיש לו ביטחון בהשם, celui qui a confiance en Dieu, הוא לא הולך רחוק מהבית. Il va pas très loin de la maison. אז הוא אומר, תגיד לי, נפלת על הראש, t'es tombé sur la tête. כי אני חשבתי שיש לי ביטחון בהשם, j'ai cru que j'avais du ביטחון בהשם. אתם יודעים, כשלומדים הרבה ביטחון בהשם, qu'on apprend beaucoup de ביטחון בהשם, לפעמים אפשר לחשוב. Des fois, on peut croire qu'on a du ביטחון בהשם. אז לא ידעתי מה לעשות, je savais pas quoi faire. מצד שני, מצד אחד למדתי, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai étudié. chez Ben Adam, chez Bittachon Bachem, Hachem ייתן לו פרנסה איפה שהוא נמצא. Dieu veut lui donner la parnassa où il est. מצד שני, עכשיו מעבירים אותי למקום יותר רחוק, on me passe à un endroit beaucoup plus loin. אז מה עשיתי? התקשרתי לרב, j'ai appelé le רב. ואז הרב שלי, mon רב, il m'a dit, Aaron, תפסיק שטויות, arrête ta folie, ça, va là-bas. ואז הלכתי, donc je suis parti. וככה התגלגל, et comme ça c'est passé, jusqu'aujourd'hui je suis là-bas, d'ailleurs ברוך השם אני נמצא שמה, ואני עובד שמה, je travaille là-bas. אז למה אני אומר את זה? pourquoi je dis ça? Parce que ללכת למקום רחוק, לפעמים יש לך שליחות. Tu as une mission, במקום שמה, dans cet endroit-là. אבל איך אתה יכול לדעת, quand tu peux savoir, comment tu peux discerner, איך אתה יכול להבין, מתי צריך להגיד לו, אני מתפרנס כי יש לי ביטחון בהשם פה, je donne ma parnassa, je travaille ici, je n'ai pas besoin de voyager jusqu'à là-bas. Les matins, אתה כן צריך לנסוע, que quand tu as besoin de voyager, אז בשביל זה צריך לעשות לעצמו רב, faut se faire un רב, והרב, השם יעזור לו, et le רב, Dieu va l'aider, de te conseiller au mieux, להציע לך כמה שיותר טוב. Donc c'est bon, Yoni, on peut